Kasoy. Kay Mito. Ano po doon? Ano na yan? Ano yan? Kuchilyo si Ate Luz. Ito yung lugar. Ayan. May patugtog. May Dolphin Bay. Ito yung Imeldas. Ayan. Chera Imeldas Nature Resort. So, yan. Yung lugar. Oh, yan naman naging vlogger na siya. Ito ba banda din eh. Cottage. Yun yung cottage. Yun yung lugar. Yun.